लक्ष्म्यो रामहिंघातुन्निघ्नाय घातुन्निघ्नपदे दैवेन्दुस्थिरोद्धरान् दुस्थिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं विराजलेशं षण्णोमस्पद्धिपदे चञ्चलुष्पदे ॐ शान्तिं देवताभ्यो नमः शांतिरस्तो वृद्धिरस्तो अविघ्नमस्तो देवी भगवन् मनसुलो आ सरस्वती नमस्कारं चेसुकोंडि इदि सरस्वती माता देवताभ्यो नमो नमः शुक्लांबरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये मां बोधिद्वार श्री परमेश्वर पीतीर्थं शुभे शोभनमुहूर्ते आज ब्राह्मणद्वयं भाद्रे श्वेतकल्पे प्रथमादिं जुम्भोधि भगवद्देवताभ्यो नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात् नमस्तस्यै महामाय श्रीभेदं शरभूषिते शङ्खचक्राङ्गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते प्रणो देवे सरस्वते वाजगर्भाजनेपदे धीनामविघ्नयवदम् अगजाननबद्धाकं गजानिशम् अनेकदन्तं बद्धानाम् एकदन्तमुपास्महे श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिं समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु देवताभ्यो नमः विश्वेश्वरन्तं देवे ध्रुवगडाक्षं देवताभ्यो नमो नमः ध्रुवं धेराजावरणो ध्रुवं धेरा बृहस्पति ध्रुवत्र इन्द्रश्चराष्ट्रं धारेतां ध्रुवं श्रीमन्महासरस्वती देवताभ्यो नमः श्री सरस्वती देवतम् आवायामि स्थापयं पूजयामि ध्यायामि ध्यानदेवताभ्यो नमो नमः समस्कृतं देवी भगवद्देवताभ्यो नमो नमः अक्षरां दुर्भयामि पिडलकरणक्षर आरोग्याभि ऐश्वर्याभि वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री सरस्वती देवता अनुग्रह देवताभ्यो नमः विद्याधरस्वदेवताभ्यो नमः बुद्धिधरस्वदेवताभ्यो नमो नमः इति अक्षरां दुर्भयामि कलशमेन अक्षरं दुर्भयामि नमस्करोमि नमस्कारं दुर्भयामि श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः ఎవరైనా పూలదండలు ఇస్తే ఆ కలశానికి ఏంటి పూలదండలు ఓం నమః శ్రీ శ్రీదేవతాభ్యో నమః శ్రీ జగన్మాతదేవతాభ్యో నమః ఓం సరస్వదేవత అనుగ్రహం పంచద్వారాధురావిష్ణం నిత్యపుష్టాంగ్రేశ్వరే ఈశ్వరీత సర్వభూతానాం तानिविशन्तेः श्रीगन्धं धा इति गन्धपुष्पं समर्पयामि ओंकाररूपं देवताभ्यो नमो नमः इति ओंकाररूपस्य देवताभ्यो नमो नमः शरदिन्दं समाघारे पुष्पदेवता पुष्पा देवता पुष्पालङ्करणमूर्तियान्तु श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः आ तेल्ल पुष्पालु तेच्चारु कदा ఒక్కొక్క పుష్పం सरस्वती देव्ये नमः नमः ओम विजयगणेशाय नमः ओम पद्मनाभोदराय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम अधोक्षाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम विन्धराय नमः ओम हरिहे नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मदेवताभ्यो नमः ओम श्री महासरस्वती देवताभ्यो नमः ओम सरस्वत्यै नमो नमः पुत्रत्यै नमः ओम दिग्भंगाय नमः ओम सुवर्णिताय नमः ओम महाकालिन्ये नमः ओम महापाशाय नमः ओम महाकाराय नमः ओम महाकुशिताय नमः ओम सीताय नमः ओम विमलाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम विद्यालाय नमः ओम वैष्णवे नमः ओम चंद्रकथ्ये नमः ओम चंद्रवन्धनाय नमः ओम चंद्रलोकभूषिताय नमः वाग्दिन्ये नमः ओम वसुधारण्ये नमः ओम तिवर्ण्याय नमः ओम महाभद्राय नमः ओम महाभालाय ब्रह्मधारत्ये नमः ओम सौजन्याय नमः ओम सुदमत ओम सहस्ररूपाण्ये नमः ओम विश्वभद्रन्ये नमः ओम सुभद्राय नमः ओम सरस्वतीकाय नमः ओम परमाय नमः ओम बालाय नमः ओम भरधन्याय नमः ओम चित्रम ओम सरस्वत्यै नमः ओम गोविन्दाय नमः कृष्ण परब्रह्मदेवताभ्यो नमो नमः श्रीमन् महासरस्वती देवताभ्यो नमः रूपाराधनं देवता ईश्वरन्तं देवी ध्रुवगडाक्षं देवता आराधनमुहूर्तेन श्रीमन्महान्तर्पूजा स्थानं चरगच्छविदुर्भरैक्यं वर्धो देवस्य धीमहि धियायो न प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा इति
सिद्ध्यमङ्गल कर्पूरं नीराजनं समर्पयामि नमस्करोमि देवताभ्यो नमो नमः ఆడుంది ఆ ప్లేట్ ఆడుంది कर्पूरं नीराजनं समर्पयामि ॐ सर्वाङ्गलमाङ्गल्ये शिवेन्द्रभाददायके तरङ्गे रङ्गगौरे नारायणी नमोऽस्तुते प्रियक्षान्ताय कल्याणधेन श्रीभेङ्गभादाय श्रीं श्रीरामाय मङ्गलं देवताभ्यो नमो नमः श्रीमन् महासरस्वती देवता दिव्यमङ्गल कर्पूर नीराजनं समर्पयामि समस्तिदां देवी भगवन् देवताभ्यो नमो नमः समर्पयामि समस्तिदां देवताभ्यो राजिमाजिमदेवाः कथयामि नमस्कारं समर्पयामि